Sukarno. Also, Soekarno was the first president of Indonesia, serving from 1945 to 1967. Soekarno, yang juga dieja sebagai Soekarno, adalah presiden pertama Indonesia, menjabat dari tahun 1945 hingga 1967. He was born on June 6, 1001 in Surabaya, Java, which was then part of the Dutch East Indies, now Indonesia. Ia lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa, yang saat itu merupakan bagian dari Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Sukarno was a key figure in the Indonesian struggle for independence from Dutch colonial rule. Soekarno adalah tokoh kunci dalam perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Key point in Sukarno's biography. Poin-poin utama dalam biografi Soekarno. 1. Early life. Sukarno was of Japanese and Balinese descent. He studied civil engineering in the Netherlands and was exposed to nationalist ideas during his time in Europe. 1. Masa muda. Soekarno adalah keturunan Jawa dan Bali. Ia belajar teknik sipil di Belanda dan terpapar dengan ide-ide nasionalis selama waktunya di Eropa. 2. Nationalist leader. He emerged as a charismatic leader in the 1920 advocating for Indonesian independence. 2. Pemimpin nasionalis. Ia muncul sebagai pemimpin karismatik pada tahun 1920-an, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. He co-founded the Indonesian Nationalist Party atau PNI and promoted the concept of Pancasila, a 5-point ideology that would later become Indonesia's state philosophy. Ia bersama-sama mendirikan Partai Nasionalis Indonesia atau PNI dan mempromosikan konsep Pancasila, ideologi 5 poin yang kemudian menjadi falsafah negara Indonesia. 3. World War II. During World War II, Sukarno cooperated with the Japanese occupier, hoping to gain independence from Dutch rule. The Japanese occupation period had a significant impact on the trajectory of Indonesian independence movement. Perang Dunia II. Selama Perang Dunia II, Soekarno bekerja sama dengan penduduk Jepang yang menduduki wilayah Indonesia dengan harapan dapat mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Periode pendudukan Jepang memiliki dampak signifikan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. 4. Proclamation of Independence. On August 17, 1945, Soekarno and Muhammad Hatta declared Indonesian independence, marking the birth of the nation. 4. Proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 13 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta mengatakan kemerdekaan Indonesia yang menandai lahirnya bangsa ini. Dan di parkiran. 5. First President Soekarno became Indonesian first president and held the position until 1967. 5. Presiden pertama Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia dan menjabat hingga tahun 1967. He was known for his charismatic leadership and oratory skill. Ia terkenal dengan kepemimpinan karismatiknya dan keterampilan berbicaranya. 6. With democracy. Soekarno's leadership saw the implementation of quick democracy, which gave him extensive powers, but it also led to political turmoil and tension. 6. Demokrasi terpimpin. Kepemimpinan Soekarno melihat diterapkannya demokrasi terpimpin yang memberinya wewenang luas tetapi juga menyebabkan gejolak politik dan ketegangan. 7. Downfall.
Political and economic instability in the mid-1960 led to his removal from power, and General Soeharto took control of the government. 7. Kejatuhan, ketidakstabilan politik dan ekonomi di pertengahan tahun 1960-an menyebabkan penggulingannya dari kekuasaan dan Jenderal Soeharto mengambil alih pemerintahan. 8. Later years, Sukarno was placed under forced arrest and left in isolation until his death on June 21, 1970. Tahun-tahun terakhir Soekarno ditempatkan dalam tahanan rumah dan hidup dalam isolasi hingga kematiannya pada tanggal 21 Juni 1970. Sukarno is remembered as the founding father of Indonesia and remains a prominent figure in the country's history. Soekarno dikenang sebagai bapak pendiri Indonesia dan tetap menjadi tokoh penting dalam sejarah negara ini. His legacy and vision of an independent and united Indonesia continue to shape the nation's identity and politics. Warisannya dan visinya tentang Indonesia yang merdeka dan bersatu terus membentuk identitas dan politik bangsa ini.